रावणफोंड वाठारांत पुलाचें काम चालू असताना मुखेल उदकाची पायपलायन फुटली। ही पायपलायन थेट साळावली सावन येता। खंयचेंय काम सुरू करतना सरकारा कडेन कसलीच येवजण ना अशें लोक म्हणटात। भुयंगत केबल आनी उदकाची पायपलायन खंय सावन वयता हाची म्हायती सरकारी कामगारांक दिवंक ना। उदकाची नासाडी आनी पयशांचो इबाड ह्यो गजाली दिसून येता। पळयात रमेश नायक रावताचो रिपोर्ट। रावणफोंड हांगा उदकाची जी पायपलायन फुटले कडेन आसा एका जबाबदार कोण आमी सदां सांगतात जी उदकाची पायपलायन या अंडरग्रावंड केबलिंग गेला हांचं खंय तरी एक प्लॅन आसपाक जाय म्हणून आनी आज पर्यंत आमचे कडेन प्लॅन ना आनी हो प्लॅन नासले कारणान काम करता आसतना JCBन जे मेन उदकाची पायपलायन जी आसा साळावली साकून येता हिका डॅमेज केले कडेन आसा। आतां केन्ना म्हणल्यार हे सारकें करता तें पळोवचें पडटलें पूण लाखांनी लिटर उदक जें आसा हें व्हांवोन गेले कडेन आसा। रावणफोंड ब्रिजाचें काम चालू आशिल्लें तें JCBचें ते लेवलिंग करताले। लेवलिंग करता आसतना तेजे ते बास्केट हेवी पायप कम से कम 1 मीटर पायपलायन ती आख्खे सावथ गोवा सप्लाय जाता ती तेंच्यांनी पडली। तो म्हणटा ऑपरेटर म्हणटा आपूण तें पळयलें ना आनी आतां 2 वरां जालीं हांगा कोणूच येवना। एक सायबी म्हणटा तो PWDचो मनीस येयला तो सांगता हावजींग बोर्डाक खंय व्हडली पायपलायन आहा तें बंद करपा जाय म्हणटा आनी ताणें मनीस धाडला आतां हे हजारांनी लिटर उदक न्ही व्हांवून वयता पळय लोकांनी मातशें उदक आतां बंद केलें तेच्यांनी पायपलायन एक पायपलायन बंद केल्या पूण तो म्हणटा आनी एक पायपलायन आहा जी 6000 mm हे साधारण म्हाका दिसता 9:45 सुमार असो फुटला भितर उदक कंटिन्यू चालू आहा आनी कोण आसता तेंच्यानी कितें एक्शन घेतलें कितें केलां खबर ना कितें अजुनूय कंटिन्यू उदक चालूच आहा आनी उदक भरपूर व्हांवून गेल्लें आहा तेन्ना ते बेगिना बेगीन तेंचे फोन करचे आनी तें काम एक्शन घेवपाचें। थंयसर कोण इंजिनियर बी आशिल्लें काम चलता तेन्ना तेणी कोण तरी आसले ते कोण ते म्हाका खबर ना आमी काय वळखना न्हू तितलें। गोवा 365 खातीर रमेश नायक राऊत, गौतमी गांवकार आनी अरुण नायक।